السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو کروع میدا امعاء یعنی میدے کی بناوٹ، میدے کا السر یعنی زخم، اور اس کے علاوہ میدے میں جلن کب اور کیسے شروع ہوتی ہے، تیزابیت کیا ہے، اور السر یعنی میدے کے زخم کی علامات کون سی ہیں، انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ، اور اس کی تحریک یعنی کس مزاج میں یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا ٹھوس علاج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی بناوٹ آپ سماعت فرمائیں کہ میدے کی لمبائی 8 تا 12 انچ ہوتی ہے، اور یہ چھاتی کی جو نچلی ہڈی سے پچھلے نچلی ہڈی، چھاتی کی نچلی ہڈی یعنی پسلی سے نیچے لے کر تو پیچھے سے لے کر پسلی کے آگے تک یہ اس کی جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ کچھ چھاتی کی ہڈی، اگر آپ دل کے تھوڑا سا نیچے ہاتھ لگائیں، بائیں طرف دل ہوتا ہے تو دل کے تھوڑا سا نیچے ہاتھ لگائیں تو پسلی ہوگی، پسلی کے بالکل تھوڑا سا اوپر جو یہ میدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میدے کی اندرونی سطح جنہیں میوکو سا کہتے ہیں، یہ بلغمی جھلی ہوتی ہے، بلغمی یعنی ٹھنڈی۔ اب میدے میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے، دو طرح کے پردے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اعصابی پردہ اور ایک ہوتا ہے غدی۔ میدے کا حقیقی مزاج عضلاتی ہے، کیونکہ عضلات کا مطلب ہوتا ہے تیزابیت، اور جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، تو اس کھانے کی وجہ سے جو ہضم کا جو ہمارا ہاضمہ ہوتا ہے، پروسیس ہاضمے کا ہونا ہوتا ہے، وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی HCl، اگر میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک تیزاب ہے، ٹھیک ہے، تیزاب۔ تو اس کو قانون مفرد اعضاء کی زبان میں عضلات کہتے ہیں۔ ہمارے معدے میں دو قسم کے خلیات ہوتے ہیں جو خوراک کو ہضم کرتے ہیں۔ پہلے کا نام ہے پیراسائٹل، ٹھیک ہے، دوسرے کا نام ہے چیف سیل۔ پہلا جو ہے وہ یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا کر کے غذا کو تیزابی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیراسائٹل جو سیل ہوتا ہے یہ غذا کو ہضم کر کے یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ تیزاب پیدا کر کے غذا کو ہضم کرتے ہیں، اور جو دوسرا سیل ہے یہ غذا کو ہضم کرتے ہیں۔ پہلا ہے جو اس میں تیزاب پیدا کرتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ تیزاب ہضم کرنے کے قابل بناتا ہے، لیکن جو چیف سیل ہے یہ پیپسینوجن سیل، ٹھیک ہے، یہ پیدا کر کے غذا کو ہضم کرتے ہیں۔ اب میدے میں جلن کب اور کیسے پیدا ہوتی ہے، اس بارے میں آپ سماعت فرمائیں۔ جب میدے میں HCl یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پیپسیجن، ٹھیک ہے، پیپسینوجن دونوں حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں، تب یہ میدے کی دیواروں سے لگتے ہیں، کیونکہ دونوں یہ تیزاب ہے۔ تیزاب آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی جائے گا خشکی پیدا کرے گا، تو میدے کی دیواروں سے لگتے ہیں، جس وجہ سے وہاں پر رطوبت کی جھلیاں ہوتی ہے۔ میدے کی دیواروں کے ساتھ رطوبت کی ٹھنڈک مہیا کرنے کے لیے رطوبت کی جھلیاں بنی ہوتی ہے، تو جیسے ہی مسلسل یہ میدے کی دیواروں سے لگتا رہتا ہے تو وہ رطوبت کی جھلیاں، جو رطوبت اب کیا چیز ہے، ٹھنڈی چیز آپ تصور کر سکتے ہیں، میدے کی حفاظت کرنے کے لیے وہ جو جھلیاں ہوتی ہے رطوبت کی وہ دفاع کرتی ہے میدے کا۔ لیکن جب مسلسل لگاتار تیزاب ان میدے کی دیواروں سے لگتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ جھلیاں بالکل ختم ہو جاتی ہے اور میدے میں خراش ہونے لگتی ہے، لیکن بالکل اسی طرح جب جلد پر معمولی سی خراش کی جائے تو خون نہیں نکلتا، صرف جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مریض کو جلن کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشروب پیتا ہے، مثلاً آپ نے خارش وغیرہ ہوتی ہے جسم کے کسی بھی حصے پر تو انسان خارش کرتا ہے، لیکن خارش ہونے کے بعد تھوڑا سا جلن یا سار محسوس ہوتا ہے، خون نہیں آتا، تو یہی استاد محترم جو ہے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میدے میں جب جلن ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ٹھنڈا مشروب دیا جاتا ہے جو وقتی طور پر تیزاب کو نیچے ہونے سے فاقہ دے دیتا ہے، یعنی تیزاب تھوڑا سا علیحدہ، مطلب تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لیتا ہے میدے کی دیواروں سے، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ تیزاب اوپر اٹھتا ہے جس سے دوبارہ جلن ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ جلن مسلسل رہنے سے درد ہوتا ہے میدے میں، ٹھیک ہے، میدے میں درد ہوتا ہے، میدے میں درد ہونے کی وجہ سے پورا انسان کا جو جسم ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، دماغ یعنی ہر وقت تھوڑا تھوڑا درد رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ کیفیت زیادہ دیر تک رہے تو میدے میں سوزش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سوزش یعنی میدہ میں سوج جاتا ہے، سوجن کے بعد السر ہوگا، السر یعنی زخم ہوگا۔ صحیح علاج نہ کرایا جائے، صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ تیزابی مادے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ میدے کی دیواروں کو زخمی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیزابی مادے یہی ہے جو HCl یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ، میں بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ تیزابی مادے پیدا کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھوس وجہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو سمجھ بھی انشاءاللہ آئے گی۔
मैदे की दीवारों को ज़ख्मी कर देते हैं जिससे खून रसने लगता है। और इब्तदा में अजाबत यानी अजाबत कहते हैं बड़े पेशाब को यानी पखाना, ठीक है। एक दफ़ा मरीज़ जो है वो बयान कर रहे थे कि पखाना यानी पता नहीं, उस्ताद अपनी वालदा के बारे में बयान फरमा रहे थे कि उनकी अजाबत जो है वो ब्लैक रंग की आ रही है, ठीक है। तो इस जो आपको यहाँ पर यह भी मालूम हो गया कि इस जो तेज़ाबियत, अगर जिस्म में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाए, मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाए, तो जो अजाबत होती है यानी जो पखाना होता है वो ब्लैक रंग का, काले रंग का आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये शिद्दत अख्तियार कर ले तो फिर कैफ वगैरह आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा इंतहाई ख़तरनाक शिद्दत है, क्योंकि उसके अलावा अगर इसका सही इलाज करा लिया जाए, शुरू हो जाए, तो मरीज़ बआसानी बच भी सकता है, क्योंकि ये तेज़ाब होता है और मैदे में मुसलसल रहने की वजह से उसकी झलियों को तबाह बर्बाद कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको मैदे की जो अल्सर होता है, अल्सर यानी मैदे का ज़ख़म, उसकी चंद अलामतें ज़िक्र कर देता हूँ, आप समात फरमाएँ। सबसे पहले खाना खाने के बाद मैदे में आधे घंटे बाद जलन शुरू होती है, ठीक है, और तकरीबन 3-4 घंटे तक रहती है। और खाने के 3 घंटे बाद दर्द या जलन हो तो ये असना है, ठीक है। और अजाबत करते वक्त मतलब किसी किस्म की दर्द वगैरह नहीं होती। खाना खाने के आधे घंटे बाद में इस मर्ज़ की वजह से मैदे में दर्द होती है, ठीक है, ये जलन कह ले आप, सीने में जलन होती है, ठीक है, आधा घंटे बाद। उसके अलावा मर्ज़ की इब्तिदा में जलन कम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जलन इस कदर शिद्दत अख्तियार कर लेती है कि जैसे कोई छुरी या चाकू से काट रहा हो। मसलन शुरू में तेज़ाब कम था तो मर्ज़ की तकलीफ़ भी कम थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मसलन 1-2 माह या 1-2 हफ़्ता गुजरने के बाद जो तेज़ाब है वो ज़्यादा हुआ, और उसके ज़्यादा होने की वजह से उसने जलन का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जब तक ग़िज़ा नीचे नहीं उतरती जलन होती रहती है, गैस से डकारे आती है, जी मतलाता है, कै भी कभी कभार हो जाती है, मैदे में तेज़ाबी मादे मुंह पर बार बार लगने से सोजिश पैदा हो जाती है। इससे कभी कभार तुरश मवाद भी आ जाता है, ठीक है, मवाद अब मतलब इजाबत वगैरह में, ठीक है। उसके अलावा सुबह उठते ही मुंह से बदबू, बुरश करने से पीप अमेज़ खून आता है, दिन भर थकावट, कम हिम्मती, सर बोझल रहता है, कभी कभार चक्कर भी आते हैं। मरीज़ बेशुमार अलामात वाक़या होने का जिक्र करता है, ठीक है। इस मरीज़ को तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है, इसलिए खाना भी ज़्यादा और जल्दी खाता है, क्योंकि तेज़ाबियत जिस्म में ज़्यादा है। तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से बार बार हज़म का प्रोसेस बहुत जल्द हो जाता है। इसी कदर तकलीफ़ में मुब्तला भी जल्दी हो जाता है। बाज़ मरीज़ों को खाली पेट तकलीफ़ ज़्यादा होती है और कुछ खा लेने से सुकून हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ये मर्ज़ बढ़ता जाता है, मरीज़ हर चीज़ खाने से डरता है, कहीं इसके खाने से जलन ना हो जाए, इसलिए वो कम खाता है, जिससे वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होने लगता है। बाज़ लोगों को मोशन लगे रहते हैं, ठीक है, और छोटे पखाने दिन में 3-4 मरतबा भी आ जाते हैं। और कभी कभार मरोड़ यानी जिस्म में जो वट पड़ता है ना, पंजाबी में कहते हैं कि इसको पेट में वट पड़ रहा है, ठीक है, तो मरोड़ उसे कहते हैं, मरोड़। और कभी बिला तकलीफ़ आते हैं, और कई मतलब कब्ज़ भी कई के दिन रहती है, ठीक है। उसके अलावा सुबह उठकर खुराक की नाली जो बिल्कुल हलक तक आई होती है जब सुबह उठते हैं, और जो किसी भी वक्त चैन नहीं आने देती, ठीक है। बदहज़मी, सीने की जलन, दर्द और मैदे के जो ज़ख़म की वजह से मरीज़ की हालत बिल्कुल बेकरार हो जाती है। ये जो मर्ज़ है ये उज़लाती तहरीक की अलामत है। उज़लाती तहरीक यानी खुश्की का मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि जहाँ पर खुश्की होगी वहाँ पर नमी, तरी और गर्मी नहीं होगी। ये कानून फ़ितरत है, और कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक इंसानी जिस्म में 3 मिजाज है, और तीनों में से एक वक्त में सिर्फ़ एक ही ज़हूर पज़ीर हो सकता है। यक वक्त 3 मिजाज या 2 मिजाज कभी भी इंसानी जिस्म में, मसलन मैं आपको सादा अगर मिसाल दूँ तो कभी भी आपने ये नहीं देखा कि आग और पानी इकट्ठे हो गए हैं। उसके अलावा पानी और हवा इकट्ठे हो गए हैं, मतलब अलग-अलग ही रहेंगे। आग का मतलब है गर्मी, और हवा का मतलब होता है खुश्की, और उसके अलावा पानी का मतलब होता है ठंड, ठीक है, तरी। तो ये तहरीक उज़लाती है। उज़लाती का मतलब यानी अगर इंसान ने कोई तुरश चीज़ इस्तेमाल कर ली है। अब जो बड़ा गोश्त होता है वो भी खुश्क होता है,
आलू गोभी, आलू बैंगन ये भी खुश्क होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ग़िज़ाई चार्ट डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर तमाम मज़ाज और उनकी जो ग़िज़ाएँ होते हैं, ग़िज़ा का यानी खाने जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके मज़ाज लिखे हुए हैं। तो अगर आपका मिजाज गर्म है तो आपने ठंडी चीज़, अगर ठंडा है तो खुश्क चीज़ इस्तेमाल करनी है, अगर खुश्क है तो आपने गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। ये कानून फितरत है और यही असूल इलाज है। तो मैंने टोटल तो मिजाज तो 3 है बुनियादी, लेकिन इनके फिर आगे हर मिजाज के 2 फ़ेली मिजाज है, यानी काम करने के लिहाज से इसकी 2 इकसाम हो जाती है। यानी अगर मैं कहूँ कि उज़लाती मिजाज है, उज़लाती मिजाज का मतलब होता है खुश्की। अगर खुश्की वाला मिजाज है तो इसके साथ या तो थोड़ी सी गर्मी होगी या थोड़ी सी तरी होगी, यानी उज़लाती असाबी या उज़लाती गुद्दी। तो मैंने इन सब के बारे में मुकम्मल तौर पर वीडियो बनाई हुई है। टोटल 6 मिजाज है, तमाम की अलामात, इलाज और तशख़ीस करने का तरीका बताया हुआ है। उसके अलावा मैंने इंशाल्लाह ग़िज़ाई चार्ट भी जो है वो बताया हुआ है कि किस मिजाज का इंसान कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकता है। उसका लिंक मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आखिर में छोटी सी गुजारिश है कि हम आपसे मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च से और बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई किस्म का जो नॉलेज आपको फ़राहम कर रहे हैं। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन बना हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ ऊपर, तो वो आप दबाकर उसको वाइट कर दें, यानी आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि हमारी जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले इंशाल्लाह आप तक पहुँचेंगी और आप हाई किस्म के और आला किस्म की जदीद इल्म से फ़ायदा उठा सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।